जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ चेतना महासत्संग दरबार को समस्त को स्वागत करुछि। जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे जिते जिते सब प्रसाद लगी होछि से भितरे पखाल एक अन्यतम। यह महाप्रसादर एक अविच्छेद्य अंग। उत्कलीय परंपरा, उत्कलीय सभ्यता, संस्कृति रे पखाळर बहु व्यापक भूमिका रही। मार्च 20 तारीख को विश्व पखाळ दिवस हिसाब रे पालन करा जाए। 60 पौटी प्रसादर अन्यतम अंश विशेष होची पखाळ। यह ओडियार भित्तिभूमि, ओडियार भाव, ओडियार प्रेम, ओडियार भक्ति, ओडियार समर्पण सबको जगन्नाथ महाप्रभुंकर पदार बिंदरे समर्पण कर देछि। ये हूँ पखाळ। आज को पाखापाखि 1000 वर्ष तल ठारू ये पवित्र परंपरा श्रीमंदिर रे आरंभ होइथिला। विभिन्न प्रकार पखाळ जगन्नाथ महाप्रभु को विभिन्न समय रे समर्पण करा जाय थाए। यथा दही पखाळ, छुंक पखाळ, बासी पखाळ, कांजी पखाळ, आपणकर मल्ली पखाळ, अदा पखाळ, तुलसी पखाळ, आंबकसी पखाळ, एभली विभिन्न प्रकार पखाळ जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पण करा जाय थाए। एवं अति आनंद रे प्रतिटी ओडिया लोक घरे घरे पूरे पूरे ये पवित्र पखाळ को ग्रहण करि थांते। आदि वैज्ञानिक माने कहउछंती पखाळ एभली एक खाद्य जे मनुष्यर रेजिस्टेंस को बढ़ी थाए। पखाळ मनुष्य शरीर को सुस्थ निरोग करि थाए। जिते प्रकार खाद्य आमे खाउछे आजिर फास्ट फूड दुनिया रे वैज्ञानिक माने डाक्तर माने कहउछंती पखाळ भली खाद्य आउ किछि नाही। यह मस्तिष्क रे ठंडा प्रभाव पके थाए। शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को प्रभावित करि थाए। आ सर्वाद ओडिया लोक मानकर विशेष आग्रह पखाळ प्रति, जेहेतु यह प्रभु जगन्नाथ को समर्पण करा जाय थाए। ये पखाळर परंपरा मु कहथिली 1000 पाखापाखि 1000 वर्ष तलर श्रीमंदिर सहित पखाळ जोड़ी हो जाइछि। ता पछरे गोटे लोक कथा अछि। सेतेबेले गजपति पुरुषोत्तम देवंकर ये समस्त भूखंड रे जेते जमी सबुर मालिक होउचंती गजपति महाराज। आउ आमे समस्ते तांकर सेवाकारी हिसाब रे तांकर जमी को चाष करू। जो थिरे अन्न हुए, चाउल हुए, धान हुए, ताको श्रीमंदिर रे महाप्रसाद रे लगा जाय थाए। सबु जमीर मालिक होउचंती गजपति पुरुषोत्तम देव। पर्यायक्रमे ये परिभाषा, ये परंपरार विवर्तन हला, परिवर्तन हला, रूपांतरीकरण हला। गजपति महाराज आकु भाग आकार किछि किछि देले। धीरे धीरे एकाठी सब बुझी पारले नाही। आउ किछि कोठिया परंपरा मध्य सृष्टि हला। कोठिया परंपरा कहिले रजांक घर से काम करिवे, प्रतिदिन रजा घर खाद्य खाइबे, मासकु मास धान गणिकरी नेबे, कौड़ी पैसा अधला पाउला जहाँ तांकर नबा कथा नेबे, किछि जमी तांकु हेता आकार रे दिया जाउ थाए। ये होछि जगन्नाथ संस्कृतिर परंपरा। तेणु ताकु कहती कोठिया। कोठिया कौ माने हेबे? अत्यंत विश्वस्त लोक, रजांकर संपत्ति प्रति जहाँकर जेतिकी समर्पण मनोभाव रही, आदर रे रजांकर संपत्ति रक्षणाबेक्षण करिवार दायित्व जो माने नहीं थांती, से माने को कोठिया हिसाब रे नियुक्ति करा जाय थाए। हजार हजार कोठिया रजांकर थांती। किए कोठिया होबो एथिपाई गोटे प्रतियोगिता आरंभ हुए। धीरे धीरे सेवाकारी माने, चाषी माने रजांकर निकटवर्ती होती। जने युवक प्रतिदिन रजांकर काम करे, संध्या बेले जगन्नाथ मंदिर रे खंजणी बजे जगन्नाथ कीर्तन करे। भारी अनन्य भक्त से ता मन थे आसला, अरे इतने लोक तो कोठिया हो जाउछंती, रजा घरे काम पाउछंती, पैसा कौड़ी पाउछंती, पुणी हेता जमी भी पाउछंती। हे प्रभु जगन्नाथ, मते जदि रजा घर कोठिया करि दियंत ताहले
ମୁଁ ଭାରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆସି ଭଜନ କରୁଛି, ରଜା ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହେତାରେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ପାଇବି ସେ ଜମିର ପ୍ରଥମ ଫସଲଟି ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖରେ ଆଣି ଭୋଗ କରିବି। ଏମିତି ମନାସିକିରି ରଜା ଘର ନିରନ୍ତର ଖଟି ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସଂଯୋଗବଶତଃ ତାକୁ କୋଠିଆରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ କିଛି ଜମି ଦିଆଗଲା। ରଜା ଘର କାମ କରେ। ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ତାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ମୋତେ କୋଠିଆ କରିକିରି ପ୍ରଭୁ ଘରେ ରଖିଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଜପତିଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମୋତେ ରଖିଦେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜମି ପାଇବି ହେତା ଜମିର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ତାର ହେଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିନି, ତା ମନରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଚନା କରିଦେଇଛି। ଏ ଯାଚଙ୍ଗା କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନରେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ, ପ୍ରଥମ ଚାଉଳର ଅନ୍ନ କରି ପଖାଳ କରିକିରି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଶୁଛି, ନୂଆ ଚାଉଳ, ଆଗରୁ ତ ସବୁ କାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳର ପଖାଳ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ, ଏ ନୂଆ ଚାଉଳଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଶୁଛି, ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଛି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ଜାଣିପାରୁନା କି ଏ ପରା ତମର ଯେଉଁ ହେତା ଜମିର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ଚାଉଳ ଇଏ। କହିଲା, କ'ଣ ତୁ କଲୁ, ମୋତେ ରାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲୁ, ଇଏ ତ ମୋର ମଣିମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର କଥା। କ'ଣ କରିବ? ସେ ପଖାଳ କଂସାକୁ ଧରିକିରି ହାତରେ ଧରିକିରି ଗଜପତିଙ୍କର ରତ୍ନ ମାନେ ବଡ଼ ରାଜନଅର ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ନଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋହି କରିବା ପାଇଁ ସୁମରଣା କରିଥିଲି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ତୁ ବାଢ଼ିଦେଲୁ କହିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା, ହେ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ୟାକୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦିଅ। ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଘରର ସେ ସିଲଭର ତାଟିଆରେ କଂସାରେ କଂସାଏ ପଖାଳ ଅଛି। କହିଲେ, ଆରେ ୟାକୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ? ଇଏ କି କଥା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆକୁ ଖାଇବେ? ନେଇଯା ନେଇଯା ନେଇଯା, ହଟା ହଟା ଆକୁ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକିରି ସେ ବିଚରା କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇ ମୂଲିଆ ଲୋକଟିଏ ଆସିକିରି ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ସେ ପଖାଳ କଂସାଟି ଧରିକିରି ବିକଳରେ ଭୋ ଭୋଇକିରି 22 ପାହାଚରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ଏ ଭୋଗ ନେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିକିରି ତମକୁ ମଣୋହି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ବାଢ଼ିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଗରିବର ପ୍ରସାଦ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ଭୋ ହୋଇକିରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି, ଉପାସରେ ବିଲରୁ କାମ କରି କରି ଆସିଛି, ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେ ଭାତ ନ ଖାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ, ହେ ମା, ଯାଅ 22 ପାହାଚରେ ତମର ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଅଳି, ସେବକର ଅଳି ପ୍ରଭୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ମା ତା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ବାପ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ମା, କ'ଣ କରିବି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରଜା ଘର କୋଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ହେତା ଜମି ପାଇଥିଲି ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି, ଯାଚଙ୍ଗା କରିଥିଲି। ଭୁଲବଶତଃ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ବାଢ଼ିଦେଲା। ଯେଉଁ ପଖାଳକୁ ଧରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ପଖାଳକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବି ସିନା, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିପାରିଲିନି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ଏ ଦୋଷୀ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲେ, ବାପାରେ, ଏତେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଭୋଗ ନ କରିପାରିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୋଗ କରିଦେଇ ପାରିବିନି? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଭୋଗ କରିଦେଇ ପାରିବେନି? ନା ମା, କେହି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ନା, କେମିତି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି? ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକିରି ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ତୋର ସେଇ ପଖାଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ ବାଝେଇକିରି ନେଇକିରି ଗଲେ। କ'ଣ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମା ଆଉ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାର କଂସା ଧରିକି ଦେଖିପାରିଲାନି, ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଆସିଲେ, ହେଇ ବାପା, ନେ
तोर भोग प्रभु जगन्नाथ को लगिगला पखाड़ भोग आ तू ने ना माँ तमें कुआड़े गल क्या भोग कल कल कि ना मु तो केमी जापारे मुझे जानवी जे तुम माँ को भोग कर प्रभु जगन्नाथ को ना रे बाप तू जो पखाड़ को आनी से केमी बासुला ना पखाड़ पखाड़ जमी तोराणी तोराणी बासुला ना एबे देखिलु तुलसी तुलसी बासुनी जदि तुलसी तुलसी बासुथब ताले ये को प्रभु जगन्नाथ ग्रहण कर जानीपारि अति आनंद से गरीब चाषीटी प्रभु जगन्नाथ कही जो खोली देती से पखाड़ तुलसी तुलसी बासी उठी लंब होकर लक्ष्मी माँ पाद तले पड़ जाए लक्ष्मी माँ कहले बस तुम्हें व्यस्त हो ना आज विभिन्न समय जगन्नाथ महाप्रभु के पखाड़ समर्पण करा कहीं 1100 वर्ष ठारू ये परंपरा श्रीमंदिर चली आसी खरा दिने एवं वर्षर विभिन्न समय मध्य ये पखाड़ महाप्रभु को अर्पण करा जाय थाए समुदाय 11 प्रकार पखाड़ श्रीमंदिर अतीत 11 प्रकार पखाड़ अर्पण करा जाउथला विभिन्न समय आजिकल विभिन्न प्रकार रूपांतरीकरण है परे विभिन्न प्रकार अल्प निर्दिष्ट केते प्रकार पखाड़ व्यवहार करा जाउछि किंतु श्रीमंदिर रे 11 प्रकार पखाड़ जगन्नाथ महाप्रभु को प्रदान करिवार लागि करिवार निवेदन करिवार समर्पण करिवार परंपरा बहु प्राचीन काल रे थिला तेणु जगन्नाथ होउछन्ति भक्तर भगवान भक्तर मनोकामना को से पूर्ण करिथांती भक्त को सामर्थ्य प्रदान करिथांती भक्त को चरितार्थ करिथांती भक्तर भक्ति को से सब बेले देखु थांती तार कार्य को देखती उच्च जाति नीच जाति को देखती तार अंतर भाव को देखती प्रेम को देखती तेणु आसतु आम समस्ते से जगन्नाथ महाप्रभुंर पदार भिंदरे निजक समर्पण कर प्रभु को प्रार्थना करवा हे जगदीश्वर हे जगदानंद हे सचिदानंद हे जगत को उद्धार करने सहित आम मान को उद्धार कर दियो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।